Bonsoir à tous et bienvenue au 16h. Je présente ce flash d'information avec Rauda. Bonsoir Rauda. Bonsoir Magie, bonsoir téléspectateurs. Bienvenue à tous sur ce flash d'information. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a quitté N'Djamena tôt ce matin à destination de Djouba, capitale du Soudan du Sud. Le maréchal du Tchad assiste aujourd'hui à la cérémonie officielle de signature de l'accord de paix définitif entre les frères ennemis soudanais. Au départ du président de la République, Idriss Déby Itno, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport international Hassan Djammous. Il s'agit notamment du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Pahimi Debeu, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena. Dans la grande salle du siège de la Banque des États de l'Afrique centrale de N'Djamena, le nouveau commissaire titulaire de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, No Othman Issa, a prêté serment devant les membres de la Cour de justice communautaire de la CEMAC. Cette prestation de serment est une condition préalable pour l'exercice de fonctions. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, parmi lesquelles le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guili. Les membres de la plateforme initiative d'aide à ton concitoyen se sont mobilisés ce matin pour donner un coup de pouce aux habitants du quartier d'Iguel Zafaï avec l'opération de remblayage. Cette opération vise à faciliter l'accès aux habitants qui ont des difficultés à se déplacer en cette période de pluie. Le choix se porte sur l'axe principal du carré 17 qui bénéficie de 4 voyages de remblai selon Brahim Ramadan, chargé des opérations d'aménagement de cette plateforme. Cette action soulagera un tant soit peu la population de cette zone. Très émue de cet acte, la population n'a pas manqué de remercier la plateforme. Et voilà pour le flash d'info en français. Nous poursuivons en arabe avec Rauda. ميرسي ماجي. المشاهدون الكرام، طاب مساءكم بكل خير. غادر صباح اليوم مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو العاصمة نجمينا متوجها إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وبمدينة جوبا سيشارك مشير تشاد في الحفل الرسمي للتوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين أبناء السودان. وكان في وداع مشير تشاد رئيس الجمهورية لدى مغادرته العاصمة نجمينا وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي باهيمي دبي وبعض أعضاء الحكومة ومساعدي رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة مدينة نجمينا. شهد اليوم مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفود ندوة علمية تحت عنوان الحصول على المعلومات في وقت الأزمات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لتعميم الحصول على المعلومات والذي يصادف 28 من ديسمبر في كل عام. المناسبة شهدت حضور العديد من العاملين بوسائل الإعلام العامة والخاصة إلى جانب ممثل وزير الإعلام عبد الله عيسى محمد. وإلى أخبار السجل الانتخابي، حيث قام صباح اليوم عمدة بلدية الدائرة العاشرة محمد توم نويري قام بجولة تفقدية لمختلف مراكز الإحصاء الانتخابي بالدائرة العاشرة بهدف توعية المواطنين بضرورة مراجعة السجل الانتخابي، حاثا جميع المواطنين الذين بلغوا سن التصويت ومن غير مكان إقامته إلى الإسراع إلى مراكز التسجيل والتسجيل في القوائم الانتخابية. قام صباح اليوم أعضاء مبادرة ساعد أخاك المواطن قاموا بردم الشارع الكبير الذي يؤدي إلى حي ديجيل الزعفاي والذي تأثر كثيرا من أمطار الخريف هذا العام، الأمر الذي أحدث عورة في الطريق وصعوبة المرور به، وهذا بحسب المنسق العام النائب لمبادرة ساعد أخاك المواطن، فإن هذه البادرة جاءت من أجل الوقوف مع بعض السكان أثناء فترة الخريف، كما وأن المبادرة تسعى إلى ردم العديد من الطرق ومختلف الدوائر. جرت المناسبة ببلدية الدائرة الثامنة.
بهذا الخبر نختم الموجز لهذا اليوم. نلتقيكم في نشرة الولايات عند 9:30. فكونوا في الموعد. Voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci à vous de nous avoir suivis un peu partout. On se retrouve tout à l'heure à 21h30 pour le journal des provinces. Au revoir. La direction des programmes de la télévision nationale tchadienne a le plaisir de vous annoncer des réajustements sur les horaires de ces journaux télévisés. Désormais, vous suivrez le journal en arabe local à partir de 21h au lieu de 21h30. Aussi, vous suivrez les actualités du Tchad profond en temps réel. Des informations provinciales, nouvelle version, passent tous les jours du lundi au samedi à partir de 21h30. Les rendez-vous des journaux en français et en arabe littéraire restent sans changement. Télé Tchad, notre devoir est de vous servir.